बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मारूफ एस्ट्रोलॉजर, रिलीजियस स्कॉलर और बिजनेस कंसल्टेंट मोहम्मद उसामा अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नाजरीन, एक बड़ी पेशगोई जो है उसामा साहब की वो दुरुस्त साबित हुई। अली अमीन गंडापुर जो हैं उन्होंने कहा, पीटीए की क्यादत ने कहा कारकुनान को कि चलें वापस, लेकिन लोगों ने मानने से इनकार कर दिया। इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे कि उसामा साहब माजी में क्या बता चुके हैं। इसके साथ साथ बात करेंगे कि क्या आगे मंजरनामा बनेगा अगर लोग अली अमीन गंडापुर और पीटीए की मौजूदा क्यादत की बात नहीं सुनेंगे, तो फिर हालात जाएंगे किस तरफ। उसामा साहब अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं? जी वालेकुम अस्सलाम। मैं खैरियत से हूँ, आप सुनाएं क्या हाल है? मैं ठीक ठाक सर। पेशगोई आपकी जो है वो लोग पता नहीं अंडरस्टैंड करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन ये समझ आ रही है, आपने कहा था कि लीडरलेस लोग जो हैं वो क्यादत की नहीं सुनेंगे। तो ये तो हमने देख लिया कि लोग जो हैं वो बड़े जज्बाती हुए, बड़े गुस्से में आए कि भाई अली अमीन गंडापुर क्यों वापस चले गए। और फिर ये नहीं याद आई कि कानून भी हाथ में लेंगे और कानून लोग अपने हाथ में लेने लगेंगे, सूबे अपनी अपनी बात करने लगेंगे, पावर डिसेंट्रलाइज हो जाएगी और ये सूरत हाल हो सकता है बड़े मकामी सतह तक चली जाए। हाँ एग्जैक्टली। जी, इस पर बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखें, इसमें दो चार चीजें याद करवानी बहुत जरूरी है। एक तो ये था कि हाल सिर्फ इमरान खान, दूसरा ये याद करें मैंने कहा था कि एक वक्त ऐसा ना आ जाए कि फिर इनको अंदर करने के लिए इमरान खान की ही आवाज चाहिए हो जो इनको काबू करे। और जूं जूं वक्त बदलता जा रहा है, हो सकता है अब इमरान खान की भी ये ना सुने और उसको भी इनके आगे लग के चलना पड़े और पब्लिक ऐसा बिहेव इख्तियार कर सकती है जो कि कल आपने मिसाल देखी। और जो दीवारें तोड़ने वाली भी बातें हम पुरानी माजी में कर रहे थे, तो कल लोग पिंडी में ये भी बातें कर रहे थे कि चलो अडियाला चलो, इस टाइप की गुफ्तगू भी सुनने को मिली। और लीडरशिप की खामियां भी निकालते रहे, लीडरशिप को कोसने भी देते रहे कि हाजिरी लगा के निकल रहे हैं, हम 10 बजे से आए हुए हैं, शैल खा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा नुकसान हो जाएगा जो इस बात को सीरियस नहीं लिया जा रहा। एक तो लोकल क्यादत को उठा लेना बहुत गलत है, क्योंकि वो कंट्रोल करने की सलाहियत रखते हैं। आप जब उनको उठा लेते हैं तो वो फिर लोग किसी की नहीं सुनते। और अगर ये डायरेक्शन लेस किस्म का हजूम बढ़ता गया, जो कि बढ़ सकता है और जिसकी कल मिसालें भी देखने को मिली, तो इससे हमारा कोई कौमी सानिया जन्म ले सकता है, जिसके मुतालिक हम अक्टूबर की बहुत पहले प्रेडिक्शन दे चुके हैं। हुकूमत के गिरने की, साथ साथ अदलिया के जैसे खड़े होने की, इसी के साथ साथ अवाम के भी किसी एक मकसद पे उठ के खड़े हो जाने की बात भी हम काफी अरसे से कर रहे हैं। चांद गिरन 18 का लगा था, आपको कहा था कि अवाम हुकूमतों के सामने आके खड़ी हो जाएगी। वो आपने देखा कि जैसे जैसे असरात अपने जगह बनाई है, ये सब हो रहा है, जलसा एहतजाज की शक्ल ले गया। अब अगर 2 अक्टूबर का जो सूरज गिरे ना, वो तो सोने पे सुहागा होने वाला है। वो हुकूमत का सर हुकूमत पे लगेगा, हुकूमती अहदेदारों पे, क्योंकि देखिए जिसका सन अच्छा होता है या सन नंबर होता है या सन उसका रूलिंग प्लैनेट होता है किसी नक्षत्र में, असेंडेंट में या कहीं भी, या उसका नाम, तो वो मोस्टली आपको लोग सरकार में नजर आते हैं। और सूरज ही मजबूत होना ही सरकारी जॉब, सूरज की चार्ट में अच्छी पोजीशन ही आपका प्रेडिक्ट करवाती है कि सूरज अगर अच्छी पोजीशंस पे है तो आपकी सरकार या सरकारी जॉब होगी। अब अगर उसी को गिरन लग रहा है, तो इसका मतलब है कि सूरज के अंडर जितने भी लोग आएंगे उसमें वो सब के सब उसका शिकार होंगे। और अब जो सूरत हाल वर्स्ट सिनेरियो में जा सकती है, क्योंकि आपके सारे लीडिंग कैडर पे लग रहा है, कैंसेरियन है, लिब्रा है, एरीज है, कैप्रिकॉर्न है, और इसी तरीके से आप देखें कि वर्गो में एक्चुअली लग रहा है
تو لبرا کے 12واں گھر ہے ورگو، 12ویں گھر میں لگ رہا ہے اس کے، تو سیدھا سامنے چھٹے کو بھی اس کے امپیکٹ ڈالے گا. چھٹا گھر وہی ہے مقابلہ، دشمنی، ٹینشن، لیگل سائڈ. ایریز کے ڈائریکٹ چھٹے گھر میں لگ رہا ہے اس کو بھی. تو ایریز لیڈر ہوتے ہیں، لبرا لیڈر ہوتے ہیں، کینسیرین کے لیے بھی ٹربل ہے کہ ان کے جو ہے اس میں تھرڈ ہاؤس میں لگ رہا ہے، تو ان کی لک اور لک سے بہن بھائیوں سے معاملات، ہمسایوں سے معاملات، تو پھر لک. تو اوور آل دیکھا جائے تو کافی میں سمجھتا ہوں کہ یہ 2 اکتوبر کے بعد جو پاکستانی صورتحال ہے سیاست کی، بالکل پی ٹی صاحب، آئی کی زبردست. میں سورج گرہن کی طرف آؤں گا. ظاہر ہے اس کے اوپر ہم علیحدہ سے بات بھی کریں گے. جو آج کا دن شروع ہوا ہے، سوموار کا دن، یہ بہت اہم دن ہے. آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس اہم ترین مقدمے کی سماعت ہونی ہے جس کے بعد آئینی ترمیم کے منظور ہونے یا نہ ہونے کے حوالے سے بڑی رکاوٹیں حل ہو سکتی ہیں. 63 کا فیصلہ، ایک بندہ اپنی پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دے گا تو وہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا، وہ شخص نہ اہل ہو جائے گا. 63 کا یہ فیصلہ ماضی میں آ چکا ہے جس کو حکومت نے چیلنج کیا ہے. اب بینچ جو بنایا گیا ہے اس کے اوپر تو سوال اٹھے، بینچ بنانے والی کمیٹی کے اوپر بھی سوال اٹھے. جسٹس منیب نے یہ فیصلہ لکھا تھا. اب جسٹس منیب کے حوالے سے لوگ چہم گوئیاں کر رہے ہیں کہ صبح کیا کرتے ہیں. وہ قاضی صاحب کے ساتھ بینچ میں انہوں نے بیٹھنا ہے، وہ بینچ کو تسلیم کرتے ہیں. وہ تو پہلے کہہ چکے ہیں. جو تاثر آ رہا ہے وہاں سے کہ شاید بینچ جو ہے وہ بنا ہی ٹھیک طریقے سے نہیں ہے، قانونی بینچ ہے ہی نہیں یہ، کیونکہ آرڈیننس کے بعد بینچ بنا تو مختلف قانونی اس کے اندر چیزیں ہیں. 63 کا جو سماعت ہے، اس کا جو بھی فیصلہ آئے گا اس کے بڑے امپیکٹس ہونے ہیں. عدلیہ کے حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ عدلیہ جو ہے وہ اٹھ کھڑی ہوئی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ جو ججز یا عدلیہ کا جو پورشن واقعی اٹھ کھڑا ہوا تھا وہ ابھی بھی طاقتور ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اب ان کے لیے مشکلات اگلے دنوں میں بڑھنے جا رہی ہیں؟ دیکھیں عدلیہ کی مشکلات تو بڑھنی تھی، ریزسٹنس جب آپ دیں گے تو ڈیفینیٹلی معاملات ٹف ہوں گے، لیکن یہ نہ سوچیں کہ عدلیہ پیچھے ہو جائے گی. عدلیہ آگے جائے گی. ججز اپنا مکمل وزن ڈالیں گے انصاف کے پلڑے میں. اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ جو سنگل جو پرسنل ہوئے کوئی بھی افراد کسی بھی محکمے میں ہو تو ان کی کوئی وقت نہیں ہے اب کہیں بھی. اور عدلیہ آپ دیکھیں گے کہ اپنا جس طریقے سے وہ رجسٹ کر رہی تھی پہلے بھی ویسے ہی کرے گی. اور یہ 63 یا یہ جو بھی بنایا ہے، بھی پہلے وہ اپنی یہ تھوک چاٹنا ہی ہوا نا کہ پہلے ضرورت تھی کہ وہ کہیں نکل نہ جائیں تو بھی قابو کرنے کی. اب وہ جو قابو ہوئے پڑے ہیں ان کو نکالنے کے لیے وہ بٹن ریسیٹ کرنا ہے. تو بہرحال یہ مجبوریاں یہیں سے حساب لگا لیں کہ کتنا مجبور ہو چکا ہے سسٹم، کہ کبھی کوئی قانون بنواتا ہے پھر کبھی خود ہی اس کو رد کرواتا ہے. جب ضرورت ہو قانون یوں بن جائے، جب ضرورت ہو قانون یوں. تو لوگ پاگل نہیں ہیں اور وقت خیر ان کے ساتھ نہیں ہے. سچویشن جو وقت کا دھارا ہے وہ کسی اور رخ میں بہہ چکا ہے اور بہہ نکلا ہے بلکہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ تو اب آپ کے کچھ دن کا ہاٹ کورنگ وہ بنا رہے گا موضوع، کیونکہ عدلیہ میں آپ کو آج بہت بڑی ہنگامہ خیز قسم کی جو ہے نا ڈرامائی سچویشنز دیکھنے کو ملیں گی. اور بڑا آپ لوگ انٹرسٹنگ وے میں آج انجوائے کریں گے. آپ کی سچویشن جو وقت کا دھارا ہے وہ کسی اور رخ میں بہہ چکا ہے اور بہہ نکلا ہے بلکہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ تو اب آپ کے کچھ دن کا ہاٹ کورنگ وہ بنا رہے گا موضوع، کیونکہ عدلیہ میں آپ کو آج بہت بڑی ہنگامہ خیز قسم کی جو ہے نا ڈرامائی سچویشنز دیکھنے کو ملیں گی. اور بڑا آپ لوگ انٹرسٹنگ وے میں آج انجوائے کریں گے. آپ کی سپریم کورٹ کسی تھیٹر سے کم نہیں ہوگی. اچھا،
तो आज का दिन जो है आप कह रहे हैं कि हंगामा आराई होगी। हाँ जी, काफ़ी हंगामा खेज़ रहने वाला है, और जो रही सही कसर है वो आप देखेंगे, अभी 30 है तो 2 के बाद तो फिर बिल्कुल ही छत वाला गियर लग जाएगा। ओके, तो आप ये कह रहे हैं कि अदलिया जो है वो अभी भी डट के खड़ी है। डेफ़िनेटली उसमें तो कोई शक ही नहीं है, आप लोग ये सोचे ही ना। ये अगर ये आप देखें एक किसी भी ट्रैप या तरीके से कोई भी अपनी कोशिशें करते रहें, बस ये इनका वो क्या कहते हैं, काम अटेम्प्ट करना है, लेकिन सारी अटेम्प्ट्स फेल होंगी इनकी। सारी अटेम्प्ट्स जो हैं वो फेल होंगी, अदलिया जो है वो डट के खड़ी हुई है और आज का दिन जो है वो बहुत ज़्यादा ड्रामाई उसके अंदर मोड़ आएँगे। हंगामा खेज़ और सनसनीखेज़ किस्म का ये जो है आज का दिन होगा। उसामा अली साहब जो हैं उनकी गुफ्तगू नाज़रीन आपने मुलाहज़ा की। उसामा साहब का कॉन्टैक्ट नंबर नाज़रीन हमारी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है। अगर आप लोग कुछ भी जानना चाहें अपनी ज़िंदगी से मुतल्लिक या मुल्की मामलात से मुतल्लिक तो आप उसामा साहब के साथ व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा नाज़रीन। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।